halaman 20 Al-Mustamirrah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mustamirratu ay da'imatu ala ta'aqubi ay tawari sinina fa yu'aridu biha man ta'ana fi risalatihi fi kulli zamanin ila yawmil qiyamah bi khilafi ba'd mu'jizatihi wa kadha mu'jizatu sa'ir rusul alaihi wassalatu wassalam fa innaha waradat bi qiradihim bis sunani ay mukarrim bis sunani jam'u sunnatin wa hiya lughatan at-tariqatu wal muradu biha huna ma uhiya ilayhi bihi wa alhamahu wa qala ba'duhum hiya ma sannahu nabiy sallallahu alaihi wasallam ay ma syara'ahu min al-ahkam fardan aw naflan al-mustanira ay al-wadhiha lil mustarshidina ay talibin ar-rushd wal istiqamah al-makhsus duna ghayrihi min al-anbiya'i wal rusuli bijawami al-kalimi min idafati sifati bil mawsufi ay bil kalimil jawami wa hiya ijazul lafzi ma'a sa'atil ma'na wa yajma'ul ma'ani al-kathiratu fil lafzi al-qalil wa hadha amrun mahmudun faqala al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma khairul kalami aqalla wa dalla wa jawami al-kalimi allati khussa biha sallallahu alaihi wasallam naw'ani ahaduhuma ma huwa fil Qur'ani kaqawlihi azza wa jalla inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa qala al-Hasan lam tatruk hadhihi al-ayatu khairan illa amarat bihi wa la sharran illa nahat anhu wa thanihima ma huwa fi kalamihi sallallahu alaihi wasallam kaqawlihi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi wa qawlihi liman sa'alal wasiyata la tawdab wa qawlihi ittaqillaha haythuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin wa qawlihi kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin wa qawlihi rahimallahu ra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima wa qawlihi ad-dalu 'alal khairi ka fa'ili. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mustamirratu ay hadhil mustamirrah, adapun ini ialah kelanjutan. Ay daimatu artinya terus menerus, ala ta'aqubi atas perputaran, ay tawalis sinina artinya berkesinambungannya beberapa tahun. Fa yu'aridu biha maka menentang biha kepada mukjizat man siapa orang, fa'ana yang mencela siapa man fi risalatihi kepada risalahnya Nabi, fi kulli zamanin di sepanjang zaman, ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Bi khilafi baqi mu'jizatihi berbeda lagi dengan sisa atau mukjizat Nabi yang lain. Wa kadza dan demikian juga mu'arid menentang ditentang mukjizat usairul rusul apa mukjizatnya seluruh para utusan alaihi wassalatu wassalam. Fa innaha maka sesungguhnya mukjizat sairul rusuli in qarabat iyalah musnah bin qiratihim sebab wafatnya mereka sairul rusul. Wa bisunani dan dengan beberapa kesunahan, ai artinya wal mukarrimu bisunani orang yang memuliakan kepada beberapa kesunahan. Sunan ini jamu sunnatin ialah jamaknya mufrad sunnah. Wahia adapun sunnah luwatan secara bahasa at-tariqatu ialah bermakna jalan. Wal muradu adapun pengertian biha dengan itu sunnah kuna di sini ma ialah wahyu atau perkara wahya yang diwahyukan ilahi kepada Nabi bihi apa wa alhamahu dan menginspirasi siapa Nabi itu kepada ma. Wa qala ba'duhum dan berkata ba'duhum siapa sebagian ulama, hiya adapun sunnah ma ialah hukum sunnah yang menetapkan kepada ma An-Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
artinya ma ialah hukum syara'ah yang mensyariatkan siapa nabi kepada ma minal ahkami rupanya dari hukum-hukum fardhan baik hukum fardu atau hukum sunnah. Al-mustamirah ay hadhihi al-mustamirah adapun ini ialah pencerahan. Al-wadihatu artinya pencerahan lil mustarsyidina bagi beberapa generasi. Al-talibina artinya para penuntut ilmu, ar-rusydi yang cerdas, wal istiqamati dan istiqamah. Al-makhsusi yang lagi spesial atau khusus, duna wairihi. Adapun mustamirah ini duna wairihi bukan untuk bukan untuk selainnya mustarsyidin minal anbiya'i rupanya dari beberapa nabi wa rusuli dan beberapa utusan. Artinya pencerahan ini dikhususkan kepada selain daripada nabi dan para utusan, sebab para nabi dan para utusan telah mendapatkan pencerahan langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui al-amin malaikat Jibril. Bijawami'il kalimi dengan kumpulan beberapa perkataan min idafati sifat dari menyandarkannya sifat lil mausuf kepada mausuf. Ai artinya bil kalimi dengan beberapa perkataan al jawami yang terhimpun artinya simple. Wa hiya adapun jawami'ul kalim ijazul lafzi ialah ringkasannya lafaz ma'asa'atil makna yang disertai dengan keluasan makna. Faya jama'ul ma'ani maka berkumpul apa beberapa makna al-kathiratu yang banyak fil lafzil qalili di dalam lafaz yang sedikit. Wa hadza adapun ini jawami'ul kalim amrun mahmudun ialah perkara yang terpuji. Faqad qala maka sungguh telah berkata Dawud Al-Hasan siapa Imam Hasan ibni Ali putranya Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma semoga Allah meridai keduanya khairul kalami adapun sebaik-baiknya perkataan ma ialah kata-kata qallah yang sedikit apa ma wadallah dan jelas. Wa jawami'ul kalim adapun kumpulan beberapa perkataan allati khussa yang dikhususkan biha dengan jawami'ul kalim sallallahu alaihi wasallam siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam nau'ani ialah ada dua macam. Ahaduhuma adapun salah satunya nau'an ma ialah firman huwa yang adapun ma fil qur'ani ialah di dalam Al-Qur'an kaqaulihi azza wa jalla seperti firman-Nya Allah azza wa jalla innallaha sesungguhnya Allah ya'muru ialah memerintahkan siapa Allah bil adli kepada berbuat adil wal ihsani dan berbuat baik wa ita'i dzil qurba dan mengampuni kerabat dekat wa yanha dan mencegah siapa Allah anil fahsya dari perbuatan keji wal munkari dan perbuatan mungkar wal baghi dan perbuatan jahat. Suratul Nahl surat Nahl ayat 90. Qala Al-Hasan mengomentari siapa Al-Hasan Imam Hasan terhadap ayat di atas lam tatruk tidak meninggalkan hadhil ayatu apa ayat ini khairan kepada kebaikan illa kecuali amarat memerintahkan apa hadhil ayat bihi kepada khairan berbuat baik wala syarran dan tidak pula perbuatan buruk illa nahat kecuali mencegah apa hadil ayat anhu dari itu perbuatan buruk atau syarran. Wa thanihima adapun keduanya itu jawami'ul nau'ani adapun keduanya itu nau'ani ma ialah sabda huwa yang adapun ma fi kalamihi ialah di dalam sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaqaulihi seperti sabdanya Nabi min husni islamil mar'i tanda-tanda bagusnya Islamnya seseorang
Tarkuhu ialah meninggalkannya marfu ma kepada perkara la yaknihi yang tidak menguntungkan apa ma hi kepada marfu. Wa qawlihi dan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam liman kepada orang sa'alah yang meminta atau bertanya siapa man al wasiyat kepada suatu wasiat. Bagaimana jawabannya Nabi terhadap pertanyaan seseorang itu? La taghdab, janganlah marah siapa kamu. Wa qawlihi dan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha, takwalah kamu kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada. Wa addi dan ngiringilah olehmu as-sayyi'ata kepada keburukan, al-hasanata kepada kebaikan, tampuh yang akan menghapus apa hasanat kepada sayyi'at. Wa khaliq dan berakhlaklah siapa kamu annas kepada orang banyak bihulukin hasanin dengan akhlak yang baik. Wa qalihi dan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kun adalah kamu fit dunya di dalam dunia ka'annaka gharibun seakan-akan kamu ini adalah orang asing. Au abiru sabilin, abiru sabilin ini kami temukan di dalam kamus yang artinya syakhsun yusafiru masyan al-aqdam, artinya orang yang menempuh perjalanan jauh dengan cara berjalan kaki. Au abiru sabilin. Wa qalihi dan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam rahimah, melimpahkan rahmatnya Allahu siapa Allah imra'an kepada seseorang takallama yang berbicara siapa man faqalimah maka menguntungkan apa itu imra'ah itu mar'un seseorang tersebut au sakatan atau diam siapa man wasalimah maka selamat siapa itu mar'un. Artinya meninggalkan kata-kata yang tidak berguna, lebih mengedepankan kata-kata yang bermanfaat. Wa qalihi dan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dalu adapun menunjukkan alal khairi kepada kebaikan kafa'ilihi maka pahalanya ialah seperti orang yang menunjukkan kebaikan tersebut. Wa jawwaza ibn Habib wallahu a'lam. Jadi untuk murad atau keterangan penjelasan kami tetap serahkan kepada beliau Kiai Juma Hasan. Dari kami terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi apa yang telah dibaca itu merupakan tindak lanjut daripada mukjizat yang telah Allah berikan kepada Rasulullah SAW, sehingga kalimat al-mustanirah itu tetap menjadi sifat daripada al-mukjizat. Jadi bukan menjadi mubtada lagi, tapi menjadi sifat daripada al-mukjizat. Jadi al-mustamirah, jadi ada imati. Jadi mukjizat Rasulullah SAW itu di depan sudah dikatakan bahwasannya mukjizat yang al-mustamirah itu adalah Al-Qur'anul Karim. Dibuka halaman 19 yaitu bil Qur'an al-Aziz al-Mu'jizat. Jadi salah satu mukjizat para nabi itu akan habis dengan sendirinya pada saat orang yang diberi mukjizat itu sudah tiada. Beda dengan mukjizat satu-satunya yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yaitu mukjizat yang berupa Al-Quran, di mana mukjizat tersebut al-mustamirah. Jadi sampai yaumil qiyamah memang sudah janji Allah. Jadi Allah yang akan menjaganya. Ala ta'aqub sinin, hanya sampai silih bergantinya tahun sampai yaumil qiyamah. Jadi tidak usah kaget ya, kalau Al-Quran itu tetap ada keberadaannya, itu keorsinilan Al-Quran itu ya tetap sampai yaumil qiyamah. Urusan nanti apakah kaum muslimin
ini tetap membaca atau tidak, ini adalah menjadi ikhtiar tanggung jawab umat Islam itu sendiri. Kalau urusan Al-Quran tidak usah dikhawatirkan, karena memang ini al-mustamirah ala ta'akubis sini ya. Dia bahasa Nabi wa qala ba'duhum ma sannahun nabiyyu masyarakat. Jadi ini berbicara tentang sunnah. Jadi di samping Al-Quran juga ada hukum ya. Hukum yang memang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ada uswah yang terkadang uswah itu menjadi pijakan bagi kita sebagai umat Islam, sebagaimana berbicara soal sholat. Pada saat Al-Quran tidak lengkap membahas sholat, hanya sebatas kewajiban bahwa sholat 5 waktu itu diwajibkan, bagaimana cara sholat. Maka di sini peran sunnah, peran Rasulullah untuk memberikan contoh, shollu kama ra'aitum nasarahu minal ahkam faktan. Terus di situ ada kalimat al-mustanirah, tetap ya, itu menjadi sifat daripada al-mujizat Al-Quran itu tadi, di mana Al-Quran itu jelas sebagai mukjizat, dan apa yang tertera di dalam Al-Quran itu sangat jelas sekali lil mustarsyidin, yaitu lil mustarsyidin ay talibina rusdah. Jadi bukan talibina rusdi. Jadi talibina rusdah, orang-orang yang mencari ar-rusdah kepada petunjuk wal istiqamah dan istiqamah. Sekarang si muallif memberikan contoh Al-Quran, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Nah, ini sebuah perintah Allah. Kalau kita berbicara adil, ihsan, ita'i dzil qurba, yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi, ini sedikit cuma, tapi isi daripada ayat ini sangat luas sekali, sehingga ayat ini oleh Sayyidina Hasan itu dikomentari dengan kalimat lam tatruk hadhil ayat khairan illa amarat bihi wala syarran illa nahat anhu. Amat jazuli. Dipersilakan untuk yang lain untuk dikembangkan terkait dengan kajian pada siang hari ini. Dipersilakan, mungkin